ma'am, vlogger ma'am. Pasikat ako sa lugar. Nya ko ano, Biyahilot channel. Nya libre akong hilot, pasiganahan mo. Teka ko akong mga lusay. Nya libre ra. Oh, sige. No problema, mamo. Live sa Facebook. Biyahilot channel. Ako na yung ilong di. Taloy ito kay ilong. Istarya di atay tamarong buruk-buruk manti bilawon uglong ay tuloy Oh. Welcome sa vlog. Sa YouTube tamang vlog yan.